Lamshu jotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma bo nongni logi tongwang oni tatini ni Kokborok Koktwma rakangkha. South Tripura Kolathora motor stand Tipramotha bodolni faishingti Kothumungti bodol hapma panda khlaijaka aro manjagikha bubagra Pradet Kishore Deparma. South Tripura Kolathora motor stand Tipramotha bodolni luaji mungbai Kothumungti bodol hapma panda khlaijaka tini December tani chijuko salmari fasalo o Kothumungti bodol hapma panda bubagra Pradet Kishore Deparma no nasinglai tonglai mani paithago bubagra bo faishok paika sai borokno bini bagai nasinglai tongmani nugui khatumjaka bubagra monobongkul Kolathora YTF South District President Debojit Tripura te YTF Block President Dhananjay Tripura ni chaitok mungbai Kolathora motor stand o songtuja Kothumung te bodol hapma pandawo juda bodol yakari bubagra ni manjak mungbai 565 phai Tipra mothani banarom kha te borokno khabai khogbai lamsuka bubagra Pradet Kishore Deparma bubagra Pradet Kishore Deparma bosaka tinini o Kothumung te bodol hapma pandawo joto thongrangni bodol rokni sopailaija party kotoria borok se kotor shepsap rokni bagai borok phaya joto janijar asai somni nangrokni kogno wansugui Tipramotha bodol kare tei mungsa boya hne wansugui tini borok Tipramotha bodolni bana rom phainani nangka saka bubagra hastini mantri okrani simi chengai Tiprasa hamkrai mantri nobo kokfirok mungrukha bubagra bosaka hastini mantri okra 28 ni bisingo 28 achuthai nahanani kok samani kok firoka bubagra bosaka 28 ni bisingo 28 no naipai kainke arotai kubuni bagai thaise karika hinge bahaike ba hapango tongoi abo alliance angma kalai kahani sumungti saka bubagra teiti prasa hamkrai mantri bonobo kok fir murna thangai bosaka bo jodi se kebengai kok saya hinke bini mantri ni achuk tha kamai thangana hani bagai masau tiprasa rok jesek jorani bagai jesek kedeng mung phanu phaite jefurpano tiprasa rok tiar hani saka bubagra Pradet Kishore Deparma tinini o Kothumung te bodol hapma pando phainai rokni bisingo je phaimaya angai tongnai rok borokbo nogo tongoi phano logerewi tongo ni saka bubagra 565 शायद या 75 लोग आए हैं और बहुत अच्छा गैदरिंग हुआ आपके ने विजुअल्स भी देखा होगा आप तो खुद भी थे वहां में और हर पार्टी से लोग आए हैं लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है लोग तिपरासा का जो देखिए माँ और पिताजी जब औरत लोग ज्वाइन करते हैं इतने बड़े नंबर में तो वो सिर्फ सुविधा के लिए नहीं आते उनको अपने बच्चे का भविष्य के बारे सोच है और इसके लिए वो आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा चीज है एंड एवरीवन इज वेलकम और जितने लोग आ रहे हैं उससे 10 गुना लोग घर में बैठकर जानते हैं कि वो तिपरामोथा को ही सपोर्ट करेंगे तो ये तो पूरा क्लियर हो गया है कि आने वाले दिन में क्या होगा সামনে যে এডিসি ইলেকশন যে এমন দুইটা কনস্টিটিউশন আছে ওখানে কি একাভাবে কি টিপ্রামথার লড়াই করবে কি দুইটা কনস্টিটিউয়েন্সি এই যে আপনার মনোবঙ্কুল আর না সবাই 28 সিটে তো আমাদের তৈরি করতে হবে আর আমি শুনেছি কি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি বলেছে কি এইবার বিজেপি 28 সিটে আসবে তো ওনাদের প্ল্যানিং হবে কি এইবার উনি বিজেপির প্ল্যানিং হবে আমার সঙ্গে তো কথা হয়নি আমাদের ওনার বক্তব্য দিয়ে আমার মনে আছে কি বিজেপি 28 সিটে দাঁড়াবে তো অ্যালায়েন্সের সওয়ালই নেই কেন কি উনি তো বলে দিয়েছে কি 28 সিটে বিজেপি আসবে এরপরে তো 28 সিট উনি আসলে তো আমার তো স্পেসই থাকবে না তো কিভাবে অ্যালায়েন্স হবে আমি কিছু বলিনি এই তো উনি বলেছে প্রথমে তো উনি বলেছে তো যে উনি বলেছে আর উনি তো একটা রেসপন্সিবল পোস্টে আছে হাউ ক্যান আই কন্ট্রাডিক্ট হিম তো ওনাদের মনে আছে করতে দাও ভালো আছে আমি তো চাই ভালো চ্যালেঞ্জ থাকলে আর ভালো আমাদের রেজাল্ট হবে আর এবার তিপ্রাসা তৈরি করে আছে আর আপনি দেখবেন আগামী 2-3 মাসে কি অবস্থা হবে আমাদের ন্যাশনাল পার্টিতে Bokshunogor ha ari berai nainani bagai ha ari amche tongnai lukurok bai malnani kok shanani bagai farsalo sogijak hastefa indroshina reddi nallo Bokshunogor ha ari amche berenani bagai farsalo Bokshunogor faishok paikha hastefa indroshina reddi nallo teibono kasinai thotok pada khlaimungni bisingte lamsugoi naharjakha puila Bokshunogor block ni bisingo khopjanai doyalpara jhora jola school kholawo
ब्लॉक तांगबेदिकनि तांगफांग्रबनि लुवाजि मुंबाय कासे पांदा खलायजाखा आ पांदावो हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नालो मानजाखा तंगो सिपाइजुला हांगरफा डॉक्टर सिद्धार्थ शिव जासवाल पुलिस सुपर विजय देवबर्मा बक्सनगर कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए तफाजुल हुसैन खबैकबुनि जुदा जुदा आदंग्रब हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नालोना खुम बचब रिबुई उत्तरीय बाय लामसुगै नालायखा पांदावो आबनि यागुलो ककनारखा हांगरफा डॉक्टर सिद्धार्थ शिव जासवाल एमएलए तफाजुल हुसैन बहायनो ककनारखा कामी आमचेनि लोकुरक नतयै आबनि यागुलो पांदाव मानजागै ककनारखा त्रिपुरा हास्तेनि हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नालो बसाका फासलो हा आरि आमचाय खबै ओ आमचे तंगनाय लोकुरक बायबो कक सलायनाय बागै बक्सनगर फाइमानि सेंट्रल हापांनि तै हास्ते हापांनि जुदा जुदा स्कीम रक रिवि तंगो आ स्कीम रक आ शेपसाप रक तंगसं लोकुरकनि थानि सुदा सगै आबरनतयै लोकुरकनि थानि शेपसाप सगैमानि ककरकनो साइमाना बागै बतिनि अरो फाइ सपाइमानि हनि साका आबकारी जे शेपसापनि शेपलेजागै तंगो बरकनबो दाति दाति शेपसाप मानथरुना बागै तांगबेदिकनि तांगफांग्रबनो दागि मुंग्रिखा हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नालो आबनि यागुलो हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नालो बक्सनगर बीएसएफ कैम्प गानानि हा आरि आमचै रक बेरायनायखा बीएसएफ नि सेबक खानि रकबाय मालायै ककरक बसाका हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नालो है। ये लास्ट विलेजेस नहीं है, पहली ग्राम है। ये पहला ग्राम बॉर्डर में जो है, ये ग्राम अगर मजबूती है तो अपना देश बॉर्डर सुरक्षित रहेगा। ये बॉर्डर विलेज मजबूरी और अच्छा रहना, इसका अर्थ यही है कि गांव वाले सब सोचते हैं कि अगरतला बड़े बड़े नगर के पास ज्यादा फैसिलिटीज होते हैं तो इसीलिए उधर जाना है। वैसा नहीं, जितने भी फैसिलिटीज सुविधा अगरतला के पास मिलते हैं, वैसे ही सुविधा ये बॉर्डर विलेजेस, ये पहला विलेजेस में भी रहना है। उसी दृष्टि से वाइब्रेंट विलेज के नाते स्पेशल एफर्ट्स देके इधर कार्यक्रम ले रहे हैं। आप बोल सकते हैं 5 साल से पहले, 5 साल से कम पाठशाला त्रिपुरा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट नि लुवाजि मुंबाई रवींद्र शतवार्षिकी भवन सर्टिफिकेट बाय बरम याफरमुनि पांदा खलायजाखा आरो मानजाखा हास्तनि मंत्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा खबैकबुनि जुदा जुदा आदंग्र त्रिपुरा हास्तियो फिल्म एंड टेलीविजन यूनिवर्सिटी अंगनायसाका मंत्री अग्रा हाकतनि मंत्री बख्र नरेंद्र मोदी इमा वोकल फॉर लोकल नि नाहार मुंगनो मुक्तां खलायनि बागै सामुं खलाय दंगो हास्तनि हापा हास्तनि करंग करंग प्रोजेक्ट करंग करंग स्कीम रगनि फाइसिंगतै अ नाहार मुंगनो बुसगांगो नारगै सामुं खलायजागै दंगो फार्स्टलो त्रिपुरा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट नि पांदाव मानजागै अबाहायनो ककसाका हास्तनि मंत्री अग्रा फार्स्टलो रवींद्र शतवार्षिकी भवन त्रिपुरा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट नि फाइसिंगतै रंग स्रंगनाय जोग्रगनो बरमलि मुनि पांदा खलायजाखा आरो मानजागैखा त्रिपुरा हास्तनि मंत्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा तंगो आईसीए तांगबेदिनि सेक्रेटारि डॉक्टर पीके चक्रवर्ती सत्यजित राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकातानि वाइस चैंसलर समीरन दत्त खबैकबुनि जुदा जुदा आदंग्र फार्स्टलो त्रिपुरा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट नि फासिंगतै रंग स्रंगनाय जोग्रगनो सर्टिफिकेट बाय बरम रेखा हास्तनि मंत्री अग्रा ते फाइमानजनाय नारवायर ककनारंना थागै त्रिपुरा हास्तनि मंत्री अग्रा बसाका केबेंनाय बदलक सावै दंगो मुंसापनो खलायजागिया हनै फियाबा लाइ थानाय बेसि थामजिबा रमै मिसिल हिमबतक रेलि रक सिमिसे खलायजागसियो फियाबा ताबकनि हापांगो तंगनाय बदल सामंकरि रगनो बाहायगे सामंग्रिनानि आ नाहार मुंनो दै सामुं खलाय दंगो शेपसाप मानथरुना बागै सामुं खलाय दंगो ते हास्तियो तंगनाय लोकुरक नुगै साइमानि बतंगो बरक तामो अंगै तंग तामो अंगिया अंगै तंग मंत्री अग्रा बते बसाका हास्तियो ताबुक फिल्म एंड टेलीविजन यूनिवर्सिटी स्नामजागनाय हास्तियो ताबुक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट शिमिया यूनिवर्सिटी बो स्नामजागनाय तै यूनिवर्सिटी स्नामनानि बागै थाई थितिबो खलायजाका शाका मंत्री अग्रा মানে স্যাংশন হলো। আমি আশা করি যারা আমাদের ছেলে মেয়েরা আজকে এই ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করবে তারা আগামী দিন এই সুযোগটা, এবং প্রধানমন্ত্রীজি অনেক কিছু শেখার আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন ভোকাল ফর লোকাল, আমি বাইরে কেন যাব, ত্রিপুরাতেই থাকবো। এই
প্লেন ভাড়া দিয়ে এক জায়গায় যাওয়া। তো ত্রিপুরাতে এত সুন্দর, এক তো এখানে যদি শুটিং হয় এবং সেটা যদি প্রদর্শন করা হয় তাহলে কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষ জানবে, সারা পৃথিবী জানবে। তো আমরা তো সেটা আমরা করছি, প্রচণ্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার যা হচ্ছে এখানে। যদিও বিরোধীরা বলে কিছুই হচ্ছে না, কিছুই হচ্ছে না। আজকে এখানে ফিল্ম ইনস্টিটিউট, ওনাদের সময়ে 35 বছর, ওই খালি প্রসেশন কত বাড়ানো যায় এইসবেরই চিন্তা ভাবনা। আর আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিভাবে ডেভেলপ করা যায় আর তার থেকে কিভাবে মানুষকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করি সেই ব্যবস্থাটা আমরা করি এবং আমরা করছি, এটা মানুষ দেখছে, বুঝছে। মন্ত্রী টিঙ্কু রয়নি মানজাক মুম্বাই কৈলাসহর পৌর পরিষদ 17 নং ওয়ার্ড অঞ্চল সিমালং ইলেকট্রিক থাপা স্নাमै ফিয়োগै रजाखा कासिनाथक पान्दा खलाइमंनि बिसिंतै हास्तिनि मन्त्री टिंकु रायनि मानजाक मुंबाई কৈলাসহর पौर परिषदनि 17 नং वार्ड आमजियो चिंगफिरांनि शेबगोनां इलेक्ट्रिक थापा सिमलांग फियोगै रजाखा कासिनाथक पान्दा खलाइमंनि बिसिंतै फियोगै नांगै मानजागैखा मन्त्री टिंकु राय रंग কৈলাসহর पौर परिषदनि चेयरपर्सन चपला रानी देप्राय কৈলাসহর बखास्तेफा বিপুল দাস অনুগতি হাঙ্কর পরিষদনি সভাধিপতি অমলেন্দু দাস অনুগতি হাঙ্কর পরিষদনি আদং বিমল কর হদা হামক্রাই সামুং তাংনাই রথীন্দ্র চৌধুরী পৌর পরিষদনি ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার হেমন্ত ধর তেতঙ্গ জিতদা তাংপেদেংনি তাংফাংরক অসল কক নারাখা কৈলাসহর পৌর পরিষদনি 17 নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সিকিম সিনহা বহাইন তৈ চেয়ারপারসন চপলা রানী দেব রায় বহাইন কক নারাখা আবকারাই সয়মানকা অ ইলেকট্রিক থাপা সিমলাঙ্গ ফিয়ক থানিও 1.5 करोड़ रां सबाइजाखा हनै कोक्टमा तैबो साइमानखा 17 नम्बर वार्ड आमचयो इलेक्ट्रिक थापा स्नामजगे अंगनातै चुकले खयै हाबानकनि गोबांमा डकुमेन्ट फाइल रक खगजाकमानि सामुं चेंगमा जराव गोबांमा मानिखनि रक खगजाकमानि कोक्टमा आबनि यागुलब अ सामुं बाथागलिया अ सामुं पाइरि बैताबो कासे पांडा खलै फियोगै बरजाखा অনেক পুরনো শহর। এই ইলেকট্রিক যে আজকে শ্মশান ঘাট, এটা অনেক আগেই হওয়ার কথা ছিল, যদিও এটা অনেক সময় লেগেছে। আজকে সময় পরিবেশ বাঁচাতে গিয়ে আমরা বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান করছি। এই যে বৃক্ষ যেভাবে একটা মানুষের সবদাহ। মন্ত্রী শুক্লাচরণ নুয়াতেনি মানজাক মুম্বাই শান্তির বাজার ফায়ার সার্ভিস নিকতাল হাবানো ফিয়োগৈ রজাখা शान्तिर बाजार फायर सर्भिस नि कदाल हाबन फियोग मुंनि पान्दा खलाइजाखा ते आबै बाक्सा थिरि मुंनि पान्दाबो खलाइजाखा जतुरिस्लाइ कतर सेबा सामंग बतंग रंनि बिसिङो अंका थैयाफरमुं कारै ते मुक्सा बकरै लामा गुमुति ते सावत हांकरनि हरबथनाय ब्रेन्दियारगनि लुवाज मुंबाइ शान्तिर बाजार हरबथनाय ब्रेन्दियारगनि हाबन कदाल फियोग मुंनि पान्दा खलाइजाखा आबै बाक्सा थिरि मुंनि पान्दाबो नारकजाखा तामनि हिनबा गोबांखौ साखामनोको साखनायजोंनि बागै फाइका हिंके थैनि बियाल कलायनानि नांगौ थैनि बियाल अंगमानि जारि गोबांमा बरगनि लांमा चबाइखा गोबांमा बरग साखनायगिनि खलायथानिवा केबें मुं फाइका हाइनि बागै अ थैनि बियाल याकाग्रना बागै साखाङै फाइका हरबथनाय ब्रेन्दियानि सबक खलायनिर शान्तिर बाजार फायर सर्भिसनि लुवाजि मुंबाइ तिनि फाशाल फायर सर्भिसनि कताल हाबानक तै थैरि मुंनि पान्दानत जाति कथार मुसुं मुंनि बिसिंतै चेंगसै रेखा मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया बनकारी बतंको शान्तिर बाजार कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए प्रमोद प्रिया फायर सर्भिस तांगबेदेनि डाइरेक्टर उत्तम मण्डल शान्तिर बाजार पौर परिषदनि चेयरमैन स्वप्ना वैद्य भाइस चेयरमैन सत्यव्रत साहा शान्तिर बाजार बकास्तेफा सञ्जीव चाकमा हदा हामक्राय सामुक्तानि देबाशिष भूमि खुबै गुबुनि जुदा जुदा आदंग्र अशाल जतबै खरक स्नेची बरप्रक सागमुजुगै थैया फलाइखा आबकारै हास्तिनि जत लोगोरौनो थैरिमुं पान्दारग मानजगै थैरिना बागै कबखा फाइमानजगै नारवाइर আমার পূর্ব বক্তার মাধ্যমে আমরা খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা বক্তব্য শুনেছি। আমাদের ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট বিগত দিনের তুলনায় আজকে দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই দপ্তরের বিশেষভাবে মানুষের যে পরিষেবা, এটা আমি বলবো এটা গর্বের বিষয়। যে পারপাস, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই দপ্তর পথ চলাচল করেছে সেই মোতাবেক
অনেক আজকে রাজ্যের মানুষ এবং আমাদের জেলাবাসী এবং আমাদের ত্রিপুরাবাসী আপনাদের সহযোগিতায় আপনাদের ভূমিকায় बांग्लादेश नो शेजावै बांग्लादेश एसिस्टेंट हाई कमिशन नि हाबानक बसकाव खादुमा फुनुकलाइका पार्सल YTF नि शिक्लारक आरो EM रविन्द्र देव बर्मा बाहायनो मानजागैखा होशियार होशियार मोहम्मद यूनुस होशियार 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 बांग्लादेश होशियार 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 मोहम्मद यूनुस होशियार 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 इंडिया लॉन्ग लिव नॉर्थ ईस्ट लॉन्ग लिव बांग्लादेश नि नेतारक नॉर्थ ईस्ट हानो कैप्चर खलाये आरो ग्रेटर बांग्लादेश नामनाय सामानो तुयै आगरतला कुंजबन बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमिशन हाबानक आमजाय सर्किट हाउस लामा कासुलाई कतर खादुमक फुनुक लाइखा YTF नि सिक्ला आदंरक स्लोगान लाइखा मोहम्मद यूनुस हाय हाय मुर्दाबाद बांग्लादेश नि हाआरि त्रिपुरा गानागिनी बॉर्डर ते कक्सबाजार बीच खोबै जतो कैप्चर खलायनाय आरो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सिनामनाय अभाय जिगलायै खरां सकरम लाइखा YTF नि सिक्ला आदंरक अ सालनि खरां सकरम मुंगो गिराब मुंगो मानजाखा प्रोटेस्ट मानजाखा YTF नि प्रेसिडेंट सूरज देबर्मा वर्किंग प्रेसिडेंट प्रस्मित देबर्मा YTF नि जनरल सेक्रेटरी जेम्स देबर्मा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जितेन्द्र खोबै मानजाखा YTF नि कुबने सिक्ला आदंरक थैंक यू टू ऑल द मीडियास। देखिए आप लोग सब जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों में बांग्लादेश में ऐसा कुछ प्रोटेस्ट हुआ गया है कि इंडिया हाई कमीशन के सामने जाकर वो लोग नोटिस को लेकर वो बांग्लादेश बनाने के लिए धमकी दिया है और बहुत सारा लीडर्स जैसे है कि जो वहाँ का जो नेशनल सिटीजन पार्टी उनका लीडर है हसनत अब्दुल्ला की उनका शब्द ने बोला है कि उसने नोटिस को लेकर पूरा वो लोग इंडियन कमीशन को अंदर में जाके वो लोग धमकी दिया गया। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं जो भी बांग्लादेश भाई और बहनों को बांग्लादेश कैसे क्रिएशन हुआ है 13 दिन के अंदर इंडिया की सपोर्ट से हमने इंडियन आर्मी की वजह से हम लोग उनका सहायता करके आज बांग्लादेश क्रिएशन हुआ है। तो आज बांग्लादेश इंडिया को इतना एनिमी की तरह उनका एक शत्रु की तरह क्यों देखते हैं? रोज अटैक करते हैं, नोटिस के ऊपर खिलाफ लगाते हैं, नोटिस को रोज कहते हैं कि नोटिस को वो लोग बांग्लादेश बना के एक चिकन नेक की तरह मोहम्मद यूनुस के अंदर लीडरशिप की तरफ ऐसा कुछ चर्चा हो रहा है और उन लोग का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं क्योंकि आने वाले फरवरी में उन लोग का इलेक्शन है। जो एक उन लोग का जो लीडर जो इंटरिम गवर्नमेंट का जो अभी प्राइम मिनिस्टर जो मोहम्मद यूनुस वो एक खेल खेल रहा है, एक दंगाबाज करना चाहते हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं अगर हमारा लिए गोवा बहुत दूर है, हमारा लिए कॉक्सबाजार बहुत नजदीक है, हमको बीच चाहिए। अगर वो लोग सोचते हैं कि नोटिस को लेकर वो लोग एक नया बांग्लादेश बनाएंगे तो हम लोग भी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बना के हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बीच बना के ही छोड़ेगा कॉक्सबाजार को जो उन लोग का में।
irignai naithok irignai irignai hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham irignai tabuk hatiwo belai rang klai baino manthugi tongo manthogo yak bai takja irignai chamuthu irisha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini irignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirita tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanborok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phajago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirita tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura mobile number 9862821223 tekise kokdung number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। खुलुमका हसने लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो kaham sep tubi faika St Joseph Hospital West Nowabadi Amtali Agartala West Tripura hasane fatara thaya karenyo hayung berni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospital lo x-ray ki suti cough test khairni bagai namashak shep shap tongo te test khlai ujago o hospital lo hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak shalo buirongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo tei abashimia o St Joseph Hospital lo talburung na chennai ni specialist doctor ok phai orthopedic neurology tei urology bemarok no phai naifeyo abno kariba o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarok ni operation facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni shakdok seb mana ni musung khake eba teba shina musung khake krungdi tolawo eba khamao roja kokdung number 7085256702 tekise kokdung number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015 and from this humble beginning over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray,
ECG, and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला अमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुबनी हॉस्पिटल लॉगिन सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो all types of investigation blood test x-ray scan उंगो 24-hour doctor facilities तंगो ताइबो काहाम काइ साइमाननानि बागै तीन हॉस्पिटलाव फाइ ভিজিট खालायमानो हामबाय তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লংতরাই বেশ আহা লংতরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 Tinin bagai Kokborok Koktwma umusukno unli Koktwma saimana bagai cuya kari nai tungdi Swrangchati hambai.